सूरह मुल्क की आयत नंबर 19 को तिलावत करते हुए कुछ लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि सौद के ऊपर खड़ा ज़बर और मद नहीं पढ़ते, सफ़ातिन पढ़ देते हैं। ये गलत है। और अगला हरफ यहाँ पर दौद पे जज़म है मगर यहाँ ज़बर पढ़ देते हैं, ये भी गलत है। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम ये सीखने जा रहे हैं। और यहाँ पर 3 अलामतें तो, मीम, एक और अलामत आपको नज़र आ रही है। इन 3 अलामतों का क्या मतलब है? आयत नंबर 19 पारा नंबर 29 तबारकल्लज़ी। आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ इला त्वयरि फौक़हुम सफ़्फ़ातिन व यक़बिद्न। हमज़ा ज़बर आ, वाव ज़बर व, आवा, लाम मीम ज़बर लम, आवा लम, या ज़बर या, रा वाव ज़बर रौ, अवलम यरौ। हमज़ा ज़ेर ई, लाम तो ज़बर लत, तो या ज़बर तोई। ये या और ये अलिफ ये दोनों नहीं पढ़ेंगे। लाम को तो के साथ मिलाएंगे, तो को मोटा करेंगे। ईलत तोई, रा ज़ेर री, ईलत तोयरी। अवलम यरौ इलत तोयरी। फ़ा वाव ज़बर फ़ौ, क़ाफ़ ज़बर क़ा, फ़ौक़, हा मीम पेश हुम, फ़ौक़हुम। क़ाफ़ को मोटा करेंगे, फ़ौक़हुम। सौद फ़ा, इसकी हिजे गौर से सुनिए। सौद फ़ा खड़ा मद ज़बर सौ, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, सौफ़ा। फ़ा के ऊपर तशदीद है, खड़ा ज़बर भी है, सख्ती के साथ खींचना भी है। और सौद को 5 अलिफ तक खींचना है, बड़ी मद है। सौफ़ा। ता वाव 2 ज़ेर त्यूं, वाव ज़बर व, सौफ़ात्यूं व। या क़ाफ़ ज़बर यक़, क़ाफ़ को मोटा करेंगे, यक़। बा द ज़ेर बिद, व यक़बिद, नून ज़बर न, व यक़बिदन। अब कैसे हो गई? अब ये आयत किस तरह होगी? अवलम यरौ इला त्वयरि फौक़हुम सफ़्फ़ातिन व यक़बिदन। जब स्टॉप करेंगे तो दौद पे, अब यहाँ दौद पे साकिन और नून पे हरकत ज़बर। जब स्टॉप करेंगे, वक़फ़ करेंगे तो दौद भी साकिन और नून भी साकिन, दोनों साकिन हो जाएंगे। तो फिर पढ़ना कैसे होगा? फिर हम दौद पे ज़बर नहीं पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे दौद की जज़म बरक़रार रहे और नून को भी हम साकिन कर देंगे। किस तरह पढ़ेंगे? अवलम यरौ इला त्वयरि फौक़हुम सफ़्फ़ातिन व यक़बिदन। बिदन, दौद जज़म और नून की ज़बर ख़त्म कर देंगे, सिर्फ़ हल्की सी आवाज़ आएगी। इस छोटे तो का मतलब वक़फ़ मुतलक़ और मीम का मतलब होता है वक़फ़ लाज़िम। वक़फ़ मुतलक़ किसे कहते हैं? जहाँ वक़फ़ करने की इजाज़त हो। और वक़फ़ लाज़िम किसे कहते हैं? जहाँ वक़फ़ लाज़मी हो, रुकना ज़रूरी हो। यहाँ पर हमें वक़फ़ लाज़िम यहाँ रुकना है, हम रुकेंगे यहाँ पर। और तीसरी अलामत का मतलब है वक़फ़ ग़ुफ़रान। आगे आयत मुकम्मल कर लेते हैं। मीम अलिफ ज़बर मा, या मीम पेश युम, मा युम, सीन ज़ेर सी, मा युम सी, काफ़ पेश कु, मा युम सी कु,
ہا نون پیش ہن، نون زبر نہ، نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے نون غنہ کیا جاتا ہے. ما یمسکہن، حمزہ لام زیر ال، لام را زبر، لام کو را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں ایک الف، دوسرا الف، تیسرا لام، یہ تینوں چھوڑ دیں گے. حمزہ لام زیر ال، لام را زبر لر، را حا زبر رح، الا الرح، میم کھڑا زبر ما، نون پیش نو، الا الرحمن. یہاں طا جس کا مطلب وقف مطلق، ہم کس طرح وقف کریں گے؟ ما یمسکہن الا الرحمن. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، با زیر بی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، انہو بکلی، شین یا زبر شی. اب یہاں پر دیکھیے حمزہ کے نیچے دو زیریں ہیں اور چھوٹا میم، تو اس چھوٹے میم کو پڑھیں یا حمزہ کو پڑھیں. یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب تنوین کے بعد با آ جائے، یہاں دیکھیں حمزہ کے نیچے دو زیریں ہیں، یہ ہے تنوین. دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، تو ان کو تنوین کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگر با آ رہا ہے تو وہاں ایک چھوٹا میم بن جاتا ہے، ہم وہاں چھوٹا میم پڑھیں گے. اس تنوین میں سے ایک حرکت کو، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو مٹا کے میم کے ساتھ ملا دیں گے. کس طرح؟ حمزہ میم زیر ام، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ حمزہ میم زیر ام، یعنی میم پڑھیں گے، حمزہ بھی پڑھیں گے، میم بھی پڑھیں گے. دوسری جگہ بھی قرآن میں کئی جگہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے حروف آپ کو نظر آئیں گے، وہاں پر بھی آپ ایسے ہی کریں گے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر با آ رہا ہے تو وہاں دو زبر دو زیر دو پیش کو بدل دیا جاتا ہے چھوٹے میم کے ساتھ، یعنی ایک زبر ایک زیر ایک پیش ختم کر کے میم کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. یہاں پر ہم ام پڑھیں گے، حمزہ میم زیر ام، با زبر با، صاد یا زیر سی، را دو پیش رن، شیء بصیر. ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اب مکمل آیت سن لیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر.